Tuturuan natin si Kuya Dennis dahil si Kuya Dennis bagong Grab driver lang. Tuturuan natin siya paano mag-upload ng motion. So una, ayan, kung nakikita nyo ngayon yung screen ko, yan yung screen natin, no? Sa Grab app. Ang gagawin nyo lang is, pindutin nyo yung picture nyo kung pogi kayo, kung maganda. Pindutin nyo lang, ayan, pindutin nyo yung picture, ayun yung may star. Ayan. Tapos, kapag ka napindot nyo na, pindutin nyo uli yung profile nyo. Ayan, no, nakikita nyo naman, kulay green yung sa akin. Ibig sabihin yan, member, mahinang klaseng driver. Ang ibig sabihin. Pindutin nyo lang, isang beses ba yung pangalan? Ayan, yung pangalan nyo. Tapos pag may nakita kayo, my profile sa taas. Ayan, yung ballpen, makikita nyo dyan. Click nyo lang yung ballpen. Ayan, makikita nyo na dyan ang inyong mga detalye. Ayan. Tapos punta kayo doon sa baba, documents, makikita nyo yan, ayun, 10 documents, oh. 10 documents. Pindutin nyo yung 10 documents. Ayun. Tapos pag nakita nyo na yung 10 documents, ito na yun, TNBS documents naman, click natin yung TNBS documents. And then, ayan, makikita nyo na dyan. O, front image nung motion. Ayan, a-upload nyo lang dyan yung front image. Dapat, pag ang i-upload nyo po dyan, pagsamahin nyo na dyan yung isama nyo yung yung resibo na galing sa LTFRB. Sa ibabaw, ilagay nyo yung resibo, no? So, i-click nyo lang yan, upload. Tapos yung optional, hayaan nyo na yan. Huwag nyo na isama yan. Tapos kailangan in-issue, wala din, optional. Ayan, plate number required. Lahat lang po ng required. Tapos documents uploaded. Ang pipiliin nyo dyan is sa documents uploaded, asan ba yun? Nawala na ako. Yan, PA extension. Yan ang pipiliin nyo, PA extension. Tapos pag napili nyo na yung PA extension, conduction plate, yung pinaka-conduction nyo. Kasi mayroong plate number sa taas eh. Tapos dito naman sa baba, conduction. Tapos yung kailan may expired, optional lang din naman yon. So hindi rin siya kailangan. So then submit. Then tapos na. Yun lang, ganun lang mag-upload. Ulitin po natin, isang beses pa, isang mabilisan. Ito mula sa profile natin, click niyo yung picture niyo sa taas, sa gawing kanan. Click niyo po yung picture niyo po, isang beses pa. Click niyo po yung ballpen. Tapos, punta kayo doon sa baba. 10 documents, ayan, 10 documents. Then, pindutin niyo yung TNBS documents. Ayan, nandyan na. I-upload nyo na po dyan yung unang-una required, ayan, front image kasama nung resibo ng motion, no? Tapos yung operator's name, optional, lahat ng optional, hayaan nyo na yan, hindi na yan ganong kahalaga, kaya optional lang. Plate number, tapos LTFRB, kung anong LTFRB documents yung i-upload mo, PA extension, no? PA extension, then plate number, conduction, plate, and then submit. That's it, mga kababayan. Okay. Okay, kuya, kuha mo na. Ayan. So, kung makakalimutan mo, pumunta ka lang dun sa page ko, panoorin mo lang. Andun ka din. Kuha mo na, ha? So, okay, sige. So, hindi tayo... Wala pang booking, kaya pa ako naghihintay. Ayan. Kalahin na ako din sa Jokno. Ayun. So, makikita nyo naman dyan, guys. 4.98. Pasaway na driver. Ay, may pera pa. Ako 4.95 nga eh. 95. O, mas pasaway na driver yun sa'yo. Tanong mo yun si Kwan. Tanong mo yun si... Sino ba to? Si Benji. 4.87. 87? Ano yun? Sumobra sa pasaway na driver. Sobrang pasaway. So, yun lang for today's video, guys. Mag-ingat po kayo. God bless everyone.